Dobrodošli u Stanine recepte. Ja sam danas pravila brojice sa fetom i jogurtom i pokazat ću vam kako sam ja to pravila, na koji način. Ja ih pripremam na meni jednostavan način. Moj orijentir je ova čašica od kiselog mleka, mada sam ja ovde izvukla mere. Znači ja ovako prvo krećem od jaja, 3 jaja, onda 1 čašica pšeničnog brašna ili 120 grama, 2 kukuruznog brašna ili 240 grama, 1 puna čašica jogurta ili 200 ml, manje od pune, otprilike, to je 150 ml, 1 prašak za pecivo, 1 ravna kašičica soli, 150 grama feta sira i 150 grama susama za posipanje. Nekad koristim susam, nekad ne, kako kad. Pa krećem sa pripremom. Krećem sa jajima. 3 jaja ću umutiti, pa onda dodajem ostalo. Prašak za pecivo stavljam u brašno. Tu stavljam so. Kukuruzno. Jogurt. Ulje. To ću sve umutiti. Sad dodam sir. Dobro promešam i to je gotovo. Sad stavljam u kalupe. Ja ovdje imam silikonski kalup, mada može da se stavi u bilo koji pleh. Malo pre sam zaboravila da kažem da sam fetu iseckala na kockici. Ne gnječim je, već je seckam na kockici da se ne bi raspala. U ovom slučaju ja ću staviti u kalupe, inače može u bilo koji pleh da se stavi. Meni je ovako nekako zgodnije za posluženje. Dok punim brojice, ja ću rernu uključiti na 200 stepeni da se ona zagreje. Prebacit ću ih na pleh. Posuću susamom. Rerna se zagrejala. I one sad idu na pečenje. Evo, one su se pekle 20 minuta. Vrele su još uvijek, ja ću njih ostaviti da se prohlade. U ovim silikonskim kalupima se ništa ne lepi, nema podmazivanja, nema ništa. Tako da oni su super. I one ovako izgledaju. To bi bilo to za ovo druženje, a mi se vidimo uskoro sa novim receptom. Pozdrav!